नाफ में तेल लगाने के बारे में हम अपनी नानी और दादी से सुनते आए हैं। बड़े बुजुर्गों की कही हुई बातें हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं। ये बातें साइंस ने भी साबित की हैं। जैसे हमारे बालों के लिए तेल बहुत से फवायद फराहम करता है, ऐसे ही नाफ में तेल लगाने से हम सेहत के बहुत से फायदे हासिल कर सकते हैं। आपकी दादी और नानी से लेकर आपकी माँ के घरेलू सेहत के टोटके आपके बहुत काम आ सकते हैं। घर के हर फर्द को नाफ में तेल लगाना चाहिए। आप शायद इसे मजायका खेज समझें, लेकिन पता चलता है कि ये अमल बाकायदगी से दोहराने से सेहत और खूबसूरती के कुछ अहम फवायद हासिल होते हैं। हत्ता के आयुर्वेद भी इस नजरिए की गवाही देता है। जिल्द पर तेल कहीं भी लगाया जा सकता है, लेकिन आप हैरान हो सकते हैं कि पेट का बटन ये अमल शुरू करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। आपके जिस्म का ये बज़ाहिर नॉर्मल हिस्सा आपकी सोच से ज्यादा अहम है। पेट के बटन पर तेल लगाने के फवायद। हम रात को सोते वक्त अगर अपने नाफ में तेल लगाते हैं तो इससे हमें बहुत से फवायद हासिल हो सकते हैं। नाफ में तेल लगाने के फवायद। हाजमा की सलाहियत को बढ़ाता है। हम अपने हाजमे को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आप सेहतमंद खाने के साथ साथ बेली बटन में तेल लगाकर भी अपना हाजमा अच्छा कर सकते हैं। तेल के चंद कतरे नाफ में लगाने से चिड़चिड़ापन और आंतों के सिंड्रोम से निजात मिल सकती है। पेट के बटन में तेल का इस्तेमाल पेट के दर्द को दूर कर सकता है। इससे बदहजमी, असहाल और फूड पॉइजनिंग जैसी हालतों की अलामात को दूर करने में मदद मिलेगी। ये मतली और अपारा की कुदरती इलाज के तौर पर भी 2 गुना काम करता है। इससे आंतों की सेहत अच्छी होती है। इसके अलावा हाजमे के दीगर मसाइल जैसे पेट का खराब होना और कब्ज से निजात मिल सकती है। आपके दिमाग को पुरसकून करता है। हमारी मजमूई सेहत के लिए दिमाग का सुकून में रहना बहुत अहम है। हमारी जिस्मानी सेहत का इन्हिसार दिमागी सेहत पर मुनहसर होता है, इसलिए हमें जिस्मानी सेहत के साथ दिमागी सेहत पर भी गौर करने की जरूरत है। तनाव और परेशानी से बचने के लिए बेली बटन में तेल लगाना आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। रात को सोने से पहले आप सरसों या जैतून का तेल अपने बेली बटन में लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत मुफीद है। जिल्द में कुदरती चमक लाता है। हमवार, साफ और चमकदार रंगत के लिए हर रोज जैतून के तेल से अपने पेट के बटन की मालिश करें। कुदरती फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जैतून का तेल सोजिश को कम करने, जिल्द के मसाइल को रोकने, जिल्द के इन्फेक्शन को ठीक करने और होंठों और एड़ियों समेत सर से पैर तक जिल्द को नमी बख्शने में मदद कर सकता है। अगर आप दिलकश जिल्द के ख्वाहिशमंद हैं तो आप महंगी क्रीमों के इस्तेमाल की बजाय आप अपनी नाफ में तेल का इस्तेमाल करें। आप जब अपनी नाफ में तेल लगाते हैं तो इससे आपका खून साफ होता है और आपको बेहतर और साफ रंगत हासिल होती है। इन्फेक्शन का इलाज करता है। पेट के बटन पर तेल लगाने से इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, क्योंकि नाफ गंदा हो सकता है। ये बैक्टीरिया और फंगस के लिए बेहतरीन घर है। अगर आप इसे लंबे अरसे तक नम रखते हैं तो इन्फेक्शन आसानी से फैल सकता है। ये इस सूरत में भी हो सकता है जब आपको कोई कट या चोट लगी हो जो ठीक नहीं होती है। आप इन्फेक्शन को मार सकते हैं। टी ट्री ऑयल बेहतरीन इंतखाब है, क्योंकि इसमें ताकतवर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खुसूसियात मौजूद होती हैं। जब आप अपनी नाफ को रोजाना साफ नहीं करते तो इसमें इन्फेक्शन या जरासीम रह सकते हैं। हम नाफ में तेल लगाने से किसी भी इन्फेक्शन से निजात हासिल कर सकते हैं। जरासीम को मारने और इन्फेक्शन के मसले को हल करने के लिए तेल बेहतरीन है। जैतून का तेल और टी ट्री ऑयल न सिर्फ जरासीमों को ख़त्म करता है बल्कि इसकी वापसी को भी नाकाम बना देता है। खुश्क आंखों के सिंड्रोम को बेहतर बनाता है। आलूदगी, बहुत ज्यादा पढ़ाना, स्क्रीन देखना, तंबाकू नोशी, बुढ़ापे या किसी दूसरी तबई हालत के नतीजे में आंखें खुश्क हो सकती हैं,
جو آپ کی بنائی میں رکاوٹ بن سکتی ہیں اور اس کے نتیجے میں آنکھوں میں جلن کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ ناریل کے ساتھ اپنے پیٹ کے بٹن کی مالش کرنے سے خشک رگوں کی پرورش میں مدد مل سکتی ہے، جس کے نتیجے میں خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور آنکھوں کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ کسی بھی خوبصورت نظارے کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کو اچھی روشنی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بیلی بٹن میں جب تیل لگاتے ہیں تو اچھی ویژن حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اس طریقہ کار کی مدد سے آنکھوں کی سوجن کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کے علاوہ ہم آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اس کی مدد سے ختم کر سکتے ہیں۔ بالوں کی نشوونما کو ایکٹیو کرتا ہے۔ جسم کے اندر 72,000 رگوں سے جڑا ہوا ہے۔ پیٹ کا بٹن جسم کو معدنیات کو جذب کرنے میں مدد کرتا ہے، جو بالوں کی صحت مند نشوونما اور حجم کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ بالوں کے سفید ہونے کے لیے ذمہ دار رگوں کو غذائیت سے فراہم کرنے سے قبل از وقت سفیدی کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ بالوں کو جڑوں سے مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ وٹامنز، معدنیات، وٹامن سی، بی ای، کاپر اور زنک سے بھرپور ناریل کا تیل بالوں کے گرنے سے بچنے اور بالوں کے معیار کو بہتر بنانے کا بہترین انتخاب ہے۔ زیادہ خشک کھوپری اور بالوں کو گرنے سے روکنے کے لیے پیٹ کے بٹن پر زیتون کا تیل یا جوجوبا کا تیل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لمبے اور خوبصورت بال ہر عورت کی خواہش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بالوں کا جھڑنا بھی عام ہے۔ ہم بالوں کی نشوونما کے لیے بیلی بٹن ناف میں تیل لگانے سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بیلی بٹن بہت سی معدنیات کو جذب کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے، تولیدی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ ضروری تیل کے ساتھ پیٹ کے بٹن کی مالش مردوں اور عورتوں دونوں میں تولیدی صحت کو بہتر بنا سکتی ہے۔ نیم کے تیل، گلاب کا تیل، ناریل کا تیل یا لیمو کے ضروری تیل کے چند قطرے ہر روز پیٹ میں ڈالنے سے سپرم کی تعداد بڑھانے، ماہواری کے درد کو دور کرنے، زرخیزی کو بڑھانے اور تولیدی امراض کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ بیلی بٹن کا ماں اور بچے کے درمیان رشتہ ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے مرد اور عورت میں تولیدی نظام کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، جوڑوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ پٹھوں میں سوزش یا ضرورت سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے۔ ناف کے علاج کے لیے کیسٹرول آئل، روز میری آئل کا استعمال درد کو کم کرنے، جڑوں کو مضبوط بنانے اور لچک کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ گٹھیا کے ابتدائی مراحل میں یا کمزور ہڈیوں کی کثافت والے لوگوں کے لیے ناف کا قدرتی متبادل علاج ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جوڑوں کا درد بھی عام ہے۔ اگر آپ بھی جوڑ درد کا شکار ہیں تو آپ کو ناف میں تیل لگانے سے اس کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اکثر تیل آپ کی جلد کو خارش کر سکتے ہیں، یا تیل استعمال کرنے سے پہلے اسے جلد کے ٹکڑے پر آزمائیں تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کو الرجی تو نہیں ہے۔ اگر آپ بھی ناف میں تیل نہیں لگاتے تو آج سے لگانا شروع کریں اور اس سے فوائد حاصل کریں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔